gentlemen, good morning. Okay, so here we go for lesson 1. Okay, before kita pergi pada lesson 1, okay, pada yang topik yang kali ini, so madam just nak recap, okay. So yang ini adalah hari dalam seminggu. So you guys akan tengok ada 7 hari dalam seminggu. So this is the pronunciation: lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, and the last one adalah dimanche. So you guys can hafal, right? Dan juga ejaan dan juga sebutannya ini. So kalau you guys tengok warna orange yang ini, this is how it pronounce it. It's actually nasal. And kalau ada warna merah, it's actually don't pronounce the letter. Okay. Okay, jap. Before that, everybody, you guys kena tengok juga, right? Kalau dalam soalan ada J-O-U-R-S, jour adalah hari. It's days, right? So, jour refer kepada hari, semaine refer kepada week. Maksudnya minggu. Okay. So, ingat, this is the difference. Okay, so yeah, just a recap, right? Ini madam just recap. So these are all the hidden meanings. You guys boleh tengok balik. And the dialogue, remember, so this is all the indicator on how to pronounce this. You guys akan tengok lah di sini bagaimana untuk pronounce. Dan madam ada highlight juga in the different colours, right? Okay, so macam biasa warna merah jangan disebut huruf tersebut. Okay, so these are all the dialogues, right? Ni semua adalah vocab daripada dialog tersebut. QUEL, and ada 4 ni sebutan dia adalah sama. Okay, dan maksudnya adalah sama jugalah. It's actually what. Okay, kel, what. Okay, dan ini madam nak highlight, and this one is really important, right guys, nombor 9 dan 10. Di mana you guys akan gunakan juga. Last semester kita akan nampak, this semester also can, and also for the next level you guys will actually encounter with this, number 9 and 10. Yang ini kita panggil adjective, determination, okay. Okay, this one le, la, and le. Yang ketiga-tiga ini maksud dia dalam bahasa English adalah the, dan akan sentiasa di hadapan kata nama, right? So le adalah refer kepada lelaki, okay, daripada perkataan lelaki, right? L-E-L-A-K-I. Le refer kepada masculine singular. La, kalau you guys confused, right, you guys tengok balik kepada perkataan lady. La, lady, L-A-D-Y. So la adalah merujuk kepada perempuan singular. Dan yang ini pula sebutan dia L-E-S, sebutan dia adalah le. Bukan les, bunyi dia le. L-A-Y, sebutan dia. Yang ini refer kepada plural, can be used for both gender, lelaki and perempuan. And the same goes with number 10. Sebutan dia adalah refer kepada lelaki, masculine singular. U-N-E, yun, refer kepada femina singular. Dan D, this one sama juga, kalau you guys nampak E dan S di belakang, sebutan dia macam A-Y. So this one, D, refer kepada plural for both gender, and the meaning in English is E or N. Okay, so itu sangat penting. Okay, so that one out. So yeah, you guys can look at this one out on the conjugation. And yang ini adalah conjugation yang sangat penting untuk dihafal, right? So this one at adalah am, are dan juga is. Okay, kalau you guys tengok ayat tersebut dalam English, ada yang menggunakan am, are dan juga is. Yang ini adalah verb yang you guys akan gunakan untuk bahasa Perancis, right? Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes. Ingat, kalau ada S dan diikuti dengan vowel, you guys akan gabungkan sebutannya ini dan single S akan jadi Z. So akan jadi vous êtes. Yang ini il, elles sont, they are. Okay, ini pula avoir. You guys akan tengok avoir dalam bahasa English adalah has ataupun have. Okay, so for example here, kenapa ada apostrophe? Macam biasa, vowel, buang vowel yang pertama, ganti dengan apostrophe, right? So akan jadi j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, sama juga, single S jumpa dengan vowel, gabungkan, single S akan bunyi Z. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Okay, so you guys akan tengoklah di sini, single S gabungkan. Kalau selepas itu ada vowel, you guys akan gabungkan bersama. Okay, so kalau untuk lesson ini, you guys akan nampak kita akan menggunakan verb avoir ni khas untuk umur. Kita akan bercakap tentang umur. Okay,
So yang di sini ada madam letakkan bila kita nak gunakan at dan bila kita nak gunakan avoir. Okay, so seterusnya yang ini, okay, yang ini just fast punya recap lah, right guys. So yang ini kalau you guys tengok empat ni ya, kel. Kalau you guys perasan sebutan adalah sama walaupun ejaan berbeza. Okay, ini kita gunakan di hadapan kalau kita nak bertanya tentang tarikh, tahun, umur, iaitu kita akan tengoklah. So you guys akan refer back kepada dialog bila kita menggunakan kel. Dan juga kel ini dia berubah dan dia adalah bergantung kepada kata nama. Kalau kata nama lelaki dan singular, you guys akan gunakan the first one. Kata nama perempuan singular, quelle, and the second one. Dan kalau kata nama lelaki plural, you guys akan guna yang keempat. Dan juga kalau kata nama perempuan plural, you guys akan gunakan yang terakhir, ada E dan juga S. Dan bila you guys akan tengok kel ni, biasanya kalau you guys tengok digunakan di hadapan ayat. Contohnya macam ini, right? Di hadapan ayat, quelle est la date de l'anniversaire de Luna? What is the date of birthday of Luna? Everybody here, Madam nak highlight anniversaire maksudnya bukan anniversary, but anniversaire adalah birthday. Okay. So yang ini kita gunakan quelle kerana kita refer kepada tarikh. So tarikh adalah perempuan dan dia adalah singular. So macam mana kita nak tahu singular ke tak? You guys tengok, right? So kalau ada S, maksudnya dia adalah singular. Tapi yang ini ada S tak? Tiada. So maksudnya dia adalah singular dan juga dia adalah perempuan. So how we know this one is actually perempuan? Sebab la. Refer, ingat balik, right? La lady. Okay, so yang ini kita boleh guna pada middle sentences also. To aim, quel sac. You like what bag? So yang ini adalah kata nama ataupun kita panggil noun. So yang ini adalah lelaki dan singular. So that's why we are using quelle. Okay, voila. So everyone, you guys can also see the ni lah dia punya examples and everything here. So Madam ada letakkan juga di sini. Ingat kalau kata nama tersebut ada S, dia akan refer kepada S and here lah, right? But you guys kena verify adakah lelaki ke perempuan. So if you guys want to verify, you guys can always refer kepada online dictionary word reference, right? So di sini Madam dah share with you guys, right, step by step on how to actually use the dictionary. And guys, ingat tau guys, here is actually French English. Jangan pula tersalah bahasa lain. Okay, so you guys can actually look at this one out. Okay, and untuk hari ini, okay, so for today we going to talk about vocabulary. So you guys can refer back to nota yang masa last semester about numbers, right? So before that, jap, senang untuk you guys. So Madam akan refer kepada here. Okay. So jap, Madam just nak recap about you guys. Les numéros en français. Okay, numbers in French. This is just a recap for all of you guys lah. Okay. So kita tengok balik pada image. Okay, so here. So you guys boleh tengok balik kepada ni ya guys, pada nota yang Madam bagi you guys. Okay, so yang ini adalah just a recap for all of you guys. Okay, so Madam akan recap nombor 1 hingga 100. Okay. Okay, so here everybody, let's go. Okay, so nombor 1 kita akan sebut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu adalah 1 hingga 10. Sekarang kita pergi kepada nombor 11 hingga 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 adalah 20. Okay, so you guys memang wajib faham tentang nombor 1 hingga 20. Kerana nanti kita akan gunakan untuk nombor 70 hingga 100. Nanti kita akan tengoklah dia ada penambahan sedikit. Okay, so sekarang kita pergi kepada puluh lah, right? Sebab kalau 20 hingga 29 ni, you guys kalau perasan dia 20 ni sama je ke hadapan. Dia hanya ada penambahan kat belakang lah, macam contoh 21 is 21. Okay guys, ini bukan bunyi 21 tau. Kalau you guys nampak in this one out, dia akan gabungkan. So dia akan jadi 21.
21. 20 and 1. ET ni maksudnya and dan ni adalah 1. Okey, hanya untuk nombor yang ada nombor 1 di belakang ini, you guys akan perasan kita ada penambahan ET di sini. ET maksudnya and. Okey, so sama je lah di sini. 29, contoh 29 apa? 9. So sebab itu penting kalau you guys kena hafal nombor 1 hingga 9, right? So 9, sama. Okey, sekarang kita pergi kepada nombor 30, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60. Okay, now the tricky part. Okay, start nombor 70, you guys akan tengok ada penambahan nombor. Okay, so 70 adalah 60 tambah 10. So this adalah 10. So you guys tengok sini, this. So 70 adalah 60, 10. 60, this. Dan bagaimana pula dengan nombor 80? So kalau you guys tengok di sini, cut. Cut nombor berapa? 4. 20 nombor berapa? 20. So apa dia? 4 darab 20 jadi 80. So that's why 80. Okay, dan nombor 90 pula masih sama. 90. 4 darab 20 tambah 10. Okay. So and then 100 adalah 100. Mil adalah 1000. Okay, kita akan hanya stop sampai mil sajalah. Okay. So these are all the recap berkaitan dengan numbers. Okay, so kita refer back. Sekejap, mana tadi nota madam? Okay, so you guys boleh click on this YouTube link. So you guys nak dengar balik regarding pronunciation untuk every numbers 1 until 100, you guys can actually click on this YouTube channel. Okay, so macam madam cakap tadi, okay, nombor yang ada nombor 1 di belakang. Contoh 21, 31, wajib ada ET di tengah-tengah. ET ni maksudnya and ataupun dalam bahasa Malaysia dan. Okay, 21. Ingat bukan sebutan 21. 21, 31, 30 and 1, 20 and 1. Tetapi, okay, untuk nombor 81 dan 91, tidak perlu letak EP di tengah-tengah. Just directly 81. Okay, so no need to put, right? So you guys perasan tak ada EP kan? So directly 81, 4, 21, 91, 4, 20, 11. Okay, ingat yang itu. Dan yang ini macam madam cakap tadi, untuk nombor 70, kita akan tengok akan ada matematik sedikit lah. 60 tambah 10. Dan bagaimana pula dengan nombor 71 dan 75? Sama juga. You guys akan maintainkan nombor 60 di hadapan. Untuk nombor 70 lebih ni, kena maintainkan nombor 60 di hadapan. Itu adalah formula dia. Okay. 60 tambah berapa untuk jadikan 71? So 60 tambah 11. Sebab itu penting untuk nombor 70 ini, you guys kena hafal nombor 10 hingga nombor 19. Right? So macam ini, 75. Yang ini macam madam cakap, kalau ada satu, kena ada ET di tengah-tengah. 71. Okay, so kita pergi kepada yang seterusnya. Nombor 80. Okay, 80 ni kita akan bermain dengan darab, right? 4 darab 20. So, 80. Dan you guys tengok di sini, formula yang sama untuk nombor 80 ke atas, right? 81 pula, 4 darab 20 tambah 1. Dan 87 pula, masih kekalkan nombor yang sama di hadapan, 4 darab 20 tambah apa? Jadi 87, so jadi tambah 7. So, untuk 80 hingga 89, you guys akan tengok nombor 1 hingga 9 di sini. Dan bagaimana pula dengan nombor 90? Okey, 90 adalah 4 darab 20 tambah 10. 90. Okey, so ini formula dia masih sama lah. 4 darab 20. Okey, bagaimana pula dengan nombor 92? So, 80 tambah apa jadi 92? Tambah 12. So, 92 dan yang terakhir 99. 99. Dan juga nombor 100 seperti tadi Madam tunjuk, 100. Sebutan dia bukan cent. Memang kita rasa tendency untuk sebut cent, right? Macam in English. But in French, the pronunciation adalah song. Macam S-O-N-G lah. It's a song. Song. 100. Dan selepas ini, Madam akan tunjuk kat you guys nombor 1000. Which is actually mil. Bukan mile. Pronunciation dia adalah mil. Mil adalah 1000.
Okay, so kalau you guys tengok di sini, sekejap Mada nak tunjuk di sini dekat you guys. Kita patah balik kepada dialog di sini, right? Okay, kalau dekat dialog di sini, kita dah belajar, okay, untuk dialog kita akan banyak main dengan numbers, hari, bulan dan juga tahun. So, kita dah recap dah berkaitan dengan tarikh di hadapan, right? Nombor 1 hingga 100. You guys boleh tengok di sini. Dan juga untuk bulan, nanti Madan check balik dengan you guys. Nanti Madan akan sebut one by one with you guys about the bulan. Okay, dan yang ini adalah tahun. So, sebab itu kita akan belajar tentang nombor ribu, right? Sebab dalam bahasa English, kita akan sebut 1943. Atau dalam bahasa Melayu, 1943. Tetapi dalam bahasa Perancis kita akan sebut one by one. Contoh 1943 ataupun 1943. So that is how you guys will pronounce your tahun, your year. Okay, so kita tengok baliklah di sini. Kita akan belajar bersama-sama. Okay, so here we going to look at meal. Okay, now, jeng jeng jeng, jom semua orang kita tengok pada meal. Okay, so what year you are born? So, tahun berapa you guys lahir? Okay, kita tengok the basic introduction regarding untuk ribu. Okay, so 1000 we say mille in French. So, how about 2000? So, masih lagi kita kekalkan mille. Okay, letakkan di belakang. Sebab apa? Tengok nombor 2. 2000. Kalau kita direct transition lagi senang. 2, ini adalah ribu. So that's why the mil. Macam mana pula dengan ini? 3000, 3000. Okay. So kalau you guys perasan di sini ada S kan? So kita tengok di sini. Kalau nombor tersebut lebih daripada 1, kita kena letak S di belakang, right? Contoh yang ni lebih dari 1 kan? Ni bukan 1, so letak S di belakang. Yang ni lebih dari 1, nombor 3, so letak S di belakang. Okay, untuk you guys, most of you guys are actually born on the 2002. So, it's easier for you guys. So, kalau 2002, so sama juga kita kalau you guys confused, refer balik kepada bahasa Melayu. Okay, so 2002. So, 2000 apa? The mil. Mil adalah ribu. 2000 mil. 2 letak the mil, lepas tu 2. The mil the. Dan jangan lupa untuk letak S di sini sebab kita refer kepada plural. Okey, bagaimana pula untuk for those yang lahir pada tahun 1998, 1996 and everything here. Okey, so macam biasa kita akan pecahkan So 1900. So 1000 apa dalam bahasa Perancis? Mil. 900 900. Ni adalah ratus. Okey, so technically dia macam matematik lah. Ribu, ratus, puluh, sa. So ribu kita dah ada. Ratus is here, 900 sebab 900, ratus di belakang. Dan nombor 98 sama juga, 4 dan 20 tambah 18. 98. Bukan bunyi disuit. H adalah silent H everybody. Ingat tu H adalah silent H. So kita akan gabungkan jadi Z. 18. 98. This one. 1998. Dan juga untuk nombor mil juga mil ni you guys akan perasan ada dekat French dessert kita panggil millefeuille. Mil adalah 1000, feuille adalah layer. So this one is actually that patisserie yang sangat famous dekat France. So this actually like layer by layer lah dan tengah-tengah ni ada cream and it is super delicious. You guys should try it. Okay, so nombor dah selesai semua orang. So it's already finished regarding numbers. So voilà. And now we going ni yang for this lesson dia banyak recap. Okay, so Mada akan recap dengan you guys. So and again kita akan berjumpa lagi. Hi, adjective possessive, right? So kenapa kita panggil adjective possessive? Okay, possessive maksudnya kepunyaan, belongs to someone ataupun belong to yourself. Okay, so that's why kita panggil possessive. Okay, so di sini kalau you guys nampak dia ada pelbagai, dia ada perbezaan di sini. Dan macam biasa, bahasa Perancis akan sentiasa ada 3 kategori. Lelaki, perempuan, plural. Ingat lelaki, perempuan, plural. Okay, so kita akan refer kepada plural dahululah. It's much more easier. So, kita akan refer kepada bahasa English, right? So, kalau you guys are learning a new languages, you guys akan sentiasa refer kepada language yang you guys ada.
Okey, contoh di sini untuk English, S akan refer kepada plural, betul tak? Sama juga macam bahasa Perancis, S akan refer kepada plural. So di sini kalau you guys tengok semua ada S, it's actually refer kepada plural. Dan di ini ES you guys akan pronounce it like AY, bukan mess, bukan test. Ingat, S tidak akan berbunyi. So the pronunciation it will become may, te, se, vo, no, leur. S tidak akan bunyi. Semua ini adalah refer kepada plural. So sekarang kita pergi kepada yang kehadapan pula, right? Untuk masculine dan juga female. Okay, so here kita akan bunyi. Okay, biasanya untuk masculine kita akan nasal banyak sedikit, right? So you guys perasan ada on, on, on. So sebutan dia mon, tong, son. Dia macam ada G kat belakang. Mon, tong, son. Yang ni pula votre. Dia bukan votre. Pronunciation dia adalah votre, not, leur. Okay. Yang ini adalah for masculine version. So for feminine, ma, ta, sa, votre, not, leur. Okay. This one tiada nasal. For feminine dia lembut saja. Okay. So ma, ta, sa. Okay, so yang ini, yang tiga kat bawah ni adalah sama lah untuk male and juga untuk female. Okay, dia masih sama. Tiada masalah. Votre, votre, not, not, leur and leur. So here and everything here, dan yang ini adalah translation dalam bahasa English. My, your, his or her, your, our and their. Okay, so everything is here. So kalau nak lebih mudah hafal, biasanya kalau madam hafal macam ni. Mon, ma, me, ton, tate, son, sa, se, not, not, votre, leur, leur. Okay? So, so bila kita nak gunakan ini, biasanya kita akan letak di hadapan kata nama. Okay, so you guys tengok di sini, in front of noun ataupun dalam bahasa Melayu kata nama to indicate possession, to whom that object or person belong to. Dan biasanya once kita gunakan ini, kita tidak perlu lagi lah menggunakan le, la ataupun le. Okay, dia is actually substitute. Dan apa perbezaan dia? Le, la, le dengan yang ini. Nanti Mada akan tunjukkan. Okay, so kita tengok di sini, yang ini adalah gambar rajah yang mudah untuk difahami. So kalau dalam soalan ada menggunakan je, okay, adjektif posesif yang digunakan adalah mon, ma ataupun me. Ada 3 option. Tapi yang mana satu nak pilih? So you guys tengok. Yang me ni senang. Kalau dalam kata nama, you guys nampak kata nama ada S, automatically akan gunakan M-E-S, me. Tapi you guys akan tengok kalau kata nama lelaki, guna this one. Kalau kata nama perempuan, gunakan ini. Dan biasanya kata nama tersebut, dia you guys tahu indikator dia akan guna le. Ingat kalau ada le, mesti adalah rujuk kepada lelaki. So you guys akan guna yang ini. Le, mesti guna mo. La, you guys akan gunakan ma. Okay. So kalau subjek guna to, so these are all the 3 adjective possessive yang you guys akan gunakan. So everything here, il and elle, son, sa, se. Nous, you guys akan guna not dan juga no. Vous, votre and vos. Il dan juga elle, you guys akan guna leur and leur. Okay, so you guys boleh tengok kepada gambar rajah ini. Dan untuk berkaitan dengan kata nama, you guys akan sentiasa refer kepada dictionary. So ingat yang that one out. Sekejap, Madam nak tulis, maybe it's much more easier for you guys to see it. Ingat, right? So ini, ingat di sini, Madam nak tulis. Ingat, le, mesti kalau you guys, le ni biasanya you guys akan jumpa yang ni, monton dengan juga song. Kalau la, you guys akan menggunakan ma, ta and sa. Okay, ingat yang ini. Kalau le pula, you guys akan menggunakan apa guys? Me, te and se. Okay, voila. And so on lah yang belakang ni. Kita gabung lah not dan juga le. And the single yang ini sama. So ini akan jadi no, leur, vous. Inilah, dah lupa nak letak and this one out. So this one adalah votre. Okay, voila. So inilah much more easier for you guys to understand about these things. Ini adalah cara dia. So kalau you guys nampak soalan ada menggunakan ini, jangan panik. So first thing first, you guys tengok, analyze dulu berkaitan dengan kata nama tersebut. Okay, so salah. Okay, so ini dah habis. Okay, yang ini tetapi. Oh, French ni sentiasa ada tetapi ya. But ataupun mais dalam bahasa French. Okay, so kalau kata nama tersebut bermula dengan vowel. Okay, so guys, kalau you guys nampak kata nama bermula dengan vowel, you guys jangan panik. Jangan panik.
So kalau vowel ni, okay, dalam French vowel dia ada A, E, I, O, U, H, Y. So kalau you guys nampak vowel, automatically you guys guna mon, ton, son. Guna yang version lelaki punya. Jangan panik. Walaupun kata nama tersebut you guys tahu dia adalah perempuan, tetapi kalau dia bermula dengan vowel, automatically guna yang ini. Okay? So ingat, kalau nampak macam ni, terus guna yang ni. Mon, ton, son. Okay, so you guys tengok di sini, right? Contoh example dia adalah Ami. Ami maksudnya adalah kawan perempuan. Dan kenapa kita tahu ni kawan perempuan? Sebab ada E di belakang. Biasanya kalau ada E kat belakang ni memang rujuk kepada perempuan. Okay, so as a friend, that is go. Okay, so kalau kita rujuk pada rules yang before this, right? Biasanya kalau perempuan akan guna mak. Tetapi disebabkan kata nama ini bermula dengan vowel, kita akan menggunakan automatically akan jadi mo. So you guys boleh tengok di sini lah, right? So bukan ma Ami, jawapan dia adalah salah. It's actually mo Ami. Tak, Ami salah. Ton Ami. Okay, so voila. So this is how you guys change it, right? So kalau you guys tengok di sini, and again, French ni memang macam ni. Welcome to the French world. So walaupun ejaan berbeza, sebutan masih sama. This one, Ami, a male friend. Ami, sama juga E, female friend. Ami, walaupun ada S, masih sama lagi pronunciation male friends. Ami, female friends. Semua ni Ami, 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 Ami. Okay, ejaan saja yang berbeza. Okay, tetapi kalau you guys tengok di sini, right, yang ni peti Ami. Ingat, T tidak akan bunyi. Peti Ami yang macam peti ais, sebutan dia peti Ami. Maksudnya bukan small friend. Sebab kita tahu peti sama juga macam dalam bahasa English. Peti maksudnya kecil ataupun small. Okay, maksud peti Ami is not actually small friend, which is refer pada small male friend. Tapi maksudnya adalah boyfriend, right? So kalau you guys ada boyfriend, you guys want to change, you guys can actually change it into peti Ami. The same goes with here, petite Ami. Yang ini you guys baru sebut the T. Ingat, kalau ada E di belakang, kita tidak akan bunyi E di belakang. Kita akan bunyikan huruf sebelum E. Which is dalam konteks ini, huruf sebelum E apa? T. Petite Ami. So, sama juga macam atas ni. It's not small friend that is actually female. It's actually girlfriend, right? So, petite Ami, boyfriend. Petite Ami, girlfriend. Voila! Iaitu dia. Okay, guys? Okay, dan always remember guys, di hadapan kata nama, di hadapan noun akan sentiasa ada yang ni. Kalau tak ada, it's considered as macam salah lah, right? So ini kenapa kita kena letak? Because this one is actually indicator adakah kata nama tersebut lelaki ataupun perempuan. Le refer pada male singular, la female singular, le okay, for plural, for both gender, male and female, ataupun adjective possessive. Yang ni kita panggil articles lah. Yang ni adjektif possessive yang baru kita belajar tadi. Okay? Walau sebab itu dia berbeza. Sebab macam Madam cakap tadi, kata nama ni ada gender. So that's why kita different lah. Ni untuk lelaki, perempuan dan ini untuk plural. So ingat, dalam bahasa Perancis ni akan ada 3 kategori untuk kata nama. Lelaki, perempuan dan juga plural. Okay? So you guys, if you guys want to know the genders, macam Madam cakap tadi, each noun ada own gender. So apa-apa pun you guys kena check dekat word reference, okay? Voila. Dan apa beza le, la, le dengan adjective possessive? Okay, biasanya ini kita gunakan contoh You guys tengok pada ayat ini. The table, okay? Meja, the table, right? So kita akan guna le, la atau le. Atau kalau you guys nak cakap my table, meja saya. So you guys are referring kepada kepunyaan you, your belonging, baru you guys guna adjective possessive. Kalau you guys nak refer kepada general, you guys guna article. Kalau nak refer kepada you punya, kepunyaan you akan guna adjective possessive. Okay? Well, I think like yang itu Oh, right. Kita dah finish already everybody untuk lesson 1. So, you guys, okay, jap. Before that, before kita berakhir, Madam lupa nak share dengan you guys these things, right? Jap, Madam nak share. Boleh muat. Okay, yang ini. Madam lupa nak share dengan you guys, right? So, ini kita tengok this one out. Okay, ini adalah bulan. Okay, dalam setahun dalam bahasa Perancis. You guys can actually look. Kita akan sama-sama, right? Okay, so here. We will actually read this one out together. Okay, so the first one first, okay. January, kita akan sebut janvier.
Okay, January is janvier. Okay, so February, février. Mars adalah March. Avril, April. May, sama juga May. Juin is June. July, Juillet. Août, August. Septembre, September. Octobre, October. Novembre, November. Décembre, December. Okay, so madangkan laju-laju. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà. So yang itulah dia. So kalau you guys tengok di atas ini, MOIS sebutan dia bukan moist, tu maksudnya chocolate moist. So bukan. Moi, sebutan dia moi. MOIS, moi sebutan dia dan maksudnya adalah bulan. Ane, ANNE, sebutan dia ane maksudnya year ataupun tahun. So altogether maksudnya les mois de l'année, the months of the year. Okay, voila. Yang itulah dulu untuk hari ini everybody. So, kalau you guys tengok balik kepada dialog kita, so dialog ni adalah summary of everything yang kita learn for the grammar part. So, kita dah belajar Kel di sini. What day, jour, jour adalah hari. So, Kel ni adalah, kita tengok kadang-kadang ejaan macam ni tapi tengok dia mesti di hadapan kata nama So, maksudnya kita tengok sini kata nama ini adalah lelaki. So, that's why kita guna QUEL. Right? And then we already learn about the months of the year, Décembre just now. And then kita dah recap about tarikh juga, right? And then here, apa lagi? Dan juga berkaitan dengan tahun pun kita dah belajar juga. And just now kita dah recap about this one, adjective possessive, ton, your grandfather, son anniversaire, his birthday. Okay, so voilà. So you guys nampak, and this one, notre anniversaire, our birthday. Okay, voilà. So yang itulah apa yang kita belajar from the grammar itself. Okay, so we already finished for the lesson 1. Yay! Okay, merci beaucoup les gars. Ciao!